Hi, in this video, we're going to continue illustrating the so-called recursively defined sequence. One famous example of such is the Fibonacci sequence. So, inani pag-define ang Fibonacci sequence. But first, note that we are going to find the first 10 terms. Okay, so morning instruction there. We're going to find the first 10 terms of the sequence defined by. So this is how Fibonacci sequence is being defined. Ang first term, f sub 1, ang first term, that's f sub 1. So, equal gina always kang 1. Ang f sub 2, ang second term, kay equal gina siya kang 1 pod. Now, kung ang n nimo kay greater than or equal to 3 na, okay, so dari kay 1 man ya to. How about kung 3 na ang imong n? So, pag 3 na imong n and up, so 3, 4, 5, 6, and so on, we will use this formula na. Okay? So, we're going to find the first 10 terms of that Fibonacci sequence. Okay? So, klaro nga, so this is the solution. So, atong first term kay klaro, gihatag naman daan. Ang f sub 1 or ang first term kay 1 na daan. Ang f sub 2, klaro na pod, kay according sa Fibonacci sequence, ang second term is defined as to be equal to 1. Now, kung mag f sub 3 na ta, okay? So, kung ang n na nimo kay 3, okay? Or up, we will use this formula na. So, according to this, so subayan lang nimo siya. So, ang n nimo diha kay 3. So, pag abot diri kay may mo na siyang f 3 minus 1 plus f3 minus 2. So, simplify, this becomes f3 minus 1, that's 2, plus f3 minus 2, that's 1. So, meaning, ang f3, makuha nimo siya by adding the second term and the first term. Okay, so, substitute lang para makuha ng particular value. So, that is f sub 2. So, ang f sub 2, remember, that's 1, and f sub 1 is also 1, right? So, the answer is 2. So, nanatay mga values, no? Nanata ni, then ang f sub 3 kay 2. How about for f sub 4? Again, we're going to get the first 10 terms. Ang ako alang dari, kuha lang nako ang first 5 terms, then ikaw na lang tiwas, okay, sa 6 up to the 10th term. Alright? So, yeah. F sub 4. So, according sa formula, that is f sub 4 minus 1 plus f4 minus 2. Simplifying, this becomes f sub 3 plus f sub 2. So, kabalo man ta sa f sub 3, no? Ang value sa f sub 3 kay 2 plus ang f sub 2 is 1. So, you have 3. Okay? How about f sub 5? Similar na jud kayo. Kung 5 siya, 5 minus 1 plus f5 minus 2. So, clearly, this is 4 plus f sub 3. So, ang f sub 4, ang value ana kay 3, while ang f sub 3 kay 2, di ba? So, 3 plus 2, 5. So, nanatay 4th term and 5th term. So, kung i-arrange na to siya sa katong usual na arrangement, so that's 1 first term, second term, ang third term kay 2, ang fourth term kay 3, ang fifth term kay 5. So, kung mapansin nimo, natay first 2 terms na given daan, para makuha ang third term, i-add lang ning 2 previous terms. So, makuha ni siya. Kani, makuha ni siya by adding the 2 previous terms. Immediate 2 previous terms. 1 plus 2. So, 3. Okay? So, para makuha na po ning sunod, i-add na po na, and so on and so forth. So, ikaw na itiwas sa 6 up to 10th term. Okay? But, it is a serious difficulty if kwaon mo ang f sub 100. Unya, wala kay f sub 99, di ba? Plus f sub 98. So, dapat na aning duha before you can get the f sub 10. Okay? So, lisod ko ako ng f sub 100 kay wala kay f sub 99 o f sub 98.
Anyway, you're going to get the f sub 6 as your practice exercise. F sub 6 up to, you're going to get the f sub 10. So, to complete the problem. Okay, so that's Fibonacci sequence. A Fibonacci sequence, again, is a sequence defined by these formulas. Okay. So, muna mga formulas na nag-define sa Fibonacci sequence. So, sulato na to ang Fibonacci sequence in symbols, that is f sub n, where n runs from 1 to infinity. Alright? Sometimes, no, kung ma-write na to ang formula, kung ang sequence kay na-define lang siya sa isa ka formula, dali ra isulat ang symbol for a sequence. So example, kaning number 1, pwede ka po ni ma-write as, di ba kaganihan, ingon man ta nga a sub n from n 1 to infinity. That's another symbol. Another symbol for this sequence defined by this formula is, isulat nimo tong formula, no? So pwede nimo isulat tong formula, that is a man to, no? Katong isa ka notation for sequence kay ana man. Pwede po na nga isulat nimo ning right side. So that is 2n minus 1 ang n term, no? So n equals 1 that runs from 1 to infinity. Pwede na siya, no? You can write a sequence using the symbol, no? Ang n term. Similarly, for c sub n, no? So ang symbol ana kay ana for the sequence, or you can have the nth term, then from n runs from 1 to infinity. Okay, so dagan siya symbols. Other books may use other notation, so please take note. Anyway, muna siya, no? And then that's the Fibonacci sequence. Okay, now let's proceed to the sigma notation, because this is important. Symbol that important because it is frequently encountered, no? Especially when we deal with sequences and series in particular. So we first learn the sigma notation. So the sigma notation is denoted by this. So this is the sigma notation. Okay. So unsa may pasabot ani, kini Greek letter ni siya, no? This is sigma, which means sum. Okay, sum. So meaning i-add na to, no? Unsa man ang i-add na to? Kaning mga ing-ani mo netong ipang-add gikan sa when k is 1 up to n. So that's why equal siya ani. Okay? So meaning ang pasabot ani kini kay sum. Okay? So that's why gipang-add na siya. The sum of what? So unsa ang mga terms kay mga ing-ani ang terms. So ipang-add na to, no, gikan sa k equals 1 up to n. So gikan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on paingon sa n. Okay, so that's why magsugod ta og when k is 1, okay, 1 plus a sub, ipuli na po nimong 2, muna na siya, plus 3, a sub 3, plus a4 and so on up to nth. Okay, so a sub n. So mo nang pasabot aning sigma notation. Isam lang nimo siya kini siya. So magsugod ka kang 1, kung 2 ni siya dere, so magsugod kag 2, all right? Or kung 3, magsugod kag 3 ana. So ana ra na siya, di ba? Mahuman ka kang n. So we'll give some examples here. Anyway, k is called the index of summation. So kaning tawag index of summation kani. Or the summation variable kasi mag-change ito eh. Ang k mag-change ni, magsugod nig 1, magsugod nig 2, magsunod ayon 3 and so on. So mag-change ni ang k up to n. So 1, 2, 3, 4, it can take any values up to n. So variable gid siya. Okay? So example, we are going to find the sum, but before we find the sum,
So, kailangan no, makabalo gyud ta no, unsa ni siya? Unsay pasabot ani. Okay. So, this one is equal to. Okay, so unsa kay pasabot ani? Magsugod ka sa unsa imong ipang-add? Ang ipang-add nimo kay mga k squared. Okay? So asa magsugod? K equals to 1 up to 5. Okay? Dali lang. Nibaba lang ang 5 sa atong drawing pero actually diha na siya. K equals 1. Ang ipang-add na to mga k squared. Okay? So ang k magsugod sa 1. Okay? So meaning may mo na siyang 1 squared plus sunod 2 nasa imong k, so 2 squared plus 3 squared. Asa man na paingon? Hangtod 5 lang ta, no? So diha lang atong limit. So next is 4 squared, next then 5 squared. So diha ra tataman. Ang k na to kay dapat taman lang kang 5. So k1, 2, 3, 4, then 5. Then simplify nimo to get the sum. So that is 1 squared is 1 plus 4 plus 9 plus mga perfect squares, no? 16 plus 25. So that is equal to ano siya? 1 plus 4. Okay, 1 plus 4, that's 5 plus 9, 14 plus 16, 30 plus 25, that is 55. So ang sum di ay sa mga k squared gikan kang 1 up to 5 kay 55. Okay? In other words, giadd lang nimo ning mga 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared, 5 squared. So kani mga k squared, no? Gikan from 1 to 5. So the answer is 55. This is the sum. Okay? So pretty simple, right? Okay. Next is this one. Oh, how about number 2? So simple lang po kayo siya, no? If you look at this example, no? So ang ipang-add na to mga 1 over j. Okay? Magsugod daw ta kang 3 na po, dili na kang 1. Nya, muhunong ka kang 5. Okay? So ana ang dating niya. So that is equal to ang ipang-add na to no mga 1 over j. Asa man magsugod ang j? Ang j magsugod sa 3. So nod, mag-plus ka. Nganong plus man kay naka-sigma notation, so mag-add ka. So 1 over unsay sunod? Automatic 4. Then plus 1 over 5. So diha lang kataman. Ngano man when j is 5 na. So sa 5 lang kataman, no? So meaning kanilang imong ipang-add, correct? All right. So to add this one, we have this. Dagan may paagian no sa tong elementary, pwede ta mo gamit og unsa man na LCD 20, 30. So pila man na siya? Pwede ra na ako 1260. At 60 ang LCD niya na. Relatively prime man sila. So 60 divided by 3, so that is 20 plus 60 divided by 4, that is 15. Yeah, 60 divided by 5, 12. Okay, so pare na tayo denominator. Just add all of them. So we have how much? 7, 47. 47 over 60. I think di na siya ma-simplify. So that will be our sum. 47 over 60. So that is less than 1. Okay. So as an exercise, you answer number 3 and number 4. Okay, you try number 4. So 3 and 4, these are practice. Okay, so try in a piece of paper, and then for our Q&A, let's find out or discuss your solutions. Okay, so that would be for the sigma notation. Now kini pabalita.
dere gikuha na to ang sum. Okay? So gi-elaborate na to ni siya, then makuha dayon ang sum. Nya gihatag ni siya daan. So karon pabali no. Tagaan kag ing-ani unya pangitaon nimo ang sigma notation niya. So dapat maka-form ka og ana no. Something dere na expression dere from k equals or bisan unsa nga letter, let's say k na tong gamiton. K from unsa man ang mag-change or mag-vary kanino. Okay, so 1 to 7 ana. So dapat makakita tag expression diha nga ipang substitute na to diha no. So mo na tong trabaho diha no, pangitaon ng sigma notation. So to do that, okay, so just find the pattern. Okay? So for number 1, unsa ka ni? Sigma. Okay, so pangit akong sigma. Anyway, kung manay bahala na. So k la tong gamiton nga variable. So k pwede I, pwede ang uban I, pwede j, whatever letter, no? So k lang ako. So unsa man mag-vary diri or nag-change. Ang nag-change di kay kini no, kining mga base. Okay. So nagsugod siya sa 1 up to 7, di ba? Mo nang nag-change. So mo na tong pattern. So gikan kang 1 up to 7 lang siya, pero ang pangutana unsa tong expression dere? Ginaad. Okay? So atong nakita nga kana siya kay k cube. Okay, k cube. Nganong k cube man? Okay, try pagod. Kung ang k nimo kay 1, so 1 cube. Dara siya. Unya kay nagsigma man ta, so mo plus pa kano, mo plus ka og kung magtunasad ka, so ma 3. So mo na siya hangtod ma 4 up to ma 7, so 7 cube. So therefore, the sigma notation for this sum is this one. Okay, sigma starts from 1 up to 7. Unya ang expression ay mong gina-add kay mga k cube. Okay. First term, second term, fourth term, fifth term, cube 6, 7, and so. Okay? So I hope nakuha siya. So imo lang nang tanaw ng pattern. So for number 2, it's a little bit easy. Example. So you try number 2 as your practice exercise. Okay, so ang answer dapat kay mga sigma notation sa mga ing-ani no. So pangitaon lang ninyo ang nag-vary. So in this case kini. Pero dere lahi na pud ang nag-vary. So kamo na ipangita. So you find a pattern there. Okay? And lastly, we're going to learn some basic properties for sums or sigma sums in sigma notation. So first we have to let this be a sequence, a sub 1, a sub 2, a sub 3, and so on, be a sequence, and another sequence, let's say b sub 1, b sub 2, b sub 3, and so on, be two sequences. Then for every positive integer n and for any real number c, bisa unsa nga real number? Okay, 0 ba na, 1/2, 1/4, and so on. Bisa unsa nga real number? Unya, remember ang n na to kay positive integer ha. So positive, so mga inani. The following properties hold. So this holds true for every integer n and for any real number c. First, kung isum daw nimo ang mga sum gikan from 1 to n, equal lagi daw siya sa kung isum nimo ang individual, so isum nimo ang mga first terms plus isum nimo ang mga second plus the sum of the second terms. So kung gusto nimo kwaon ang sum ani, pareho ra daw siya kung kwaon nimo ang sum sa A plus the sum of B. So mo ni siya. Tinuod ka ni? So we can prove this we can show this in general that this is true. Okay? So in other words, i-prove na to. Okay? It holds true, or we prove this as true for every dali na lang ato i-show.
Okay, so let's try. So para ma-prove ni siya kay let's show that the left side is equal to the right side. So ang buhaton nato manukad ta diri sa left side nya. Tan-aw nato kung mo equal ba siya sa ato ang right side. Okay, so let's try. So yeah. First manukad ta diri. So meaning i-assume nato ni siya. Okay? And remember that these are the sequences, okay? Kaning letter C unya pa ni gamit diri sa last sa third term pero ay kabala na. Anyway, number 1 pa matong i-prove. Now, let's try. So manukad ta sa left side. Ang left side unsa gidagway ana from K1 up to N. All right? So mo siya og A sub K plus B sub K. So unsa gani ni siya? Pag i-add nato, di ba? Ang i-add nato kay mga ing-ani gikan kang 1 up to N. All right? So mahimo siyang A sub 1 plus B sub 1 plus A sub 2 plus B sub 2. Another A sub 3 plus B sub 3 and so on up to ano sa tamuhunong sa N. So N. So that is A sub N plus B sub N. Okay. Kung imong i-rearrange lang, so ang key lang dire kay i-rearrange lang nato ang terms, di ba? I-rearrange. Pwede man imong remove ang mga parentheses ni ana, okay? And so on, bisan unsa pa nakadaghan, pwede na ma-remove ang parentheses ni ana. So pag na-remove nimo ang parentheses ni ana, mahimo tang A sub 1 plus B sub 1 plus A sub 2 plus B sub 2 and so on and so forth plus A sub N plus B sub N. And then rearranging the A sub 1, i-collect nimo ang mga A's o ang mga B's. So unsa man na siya? So idali na nato ibutang equals. Kung i-collect nimo tanan A's, itapok pwede man na no? Ang A sub 2 kay by using the commutative property of addition. So pwede ra nimo mabalhin-balhin. Kini pwede niyo ma-switch. So mabalhin na siya nya, kini mabalhin. Nya ang uban pag yung term. So maabot gyud sa point na matapok nimo ang mga A sub 1 ug A sub 2, A sub 1, A sub 2, A sub 3, no? A sub 3 plus dot 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 paingon sa A sub N, matapok nimo siya. Plus similarly for B, matapok pud nimo. Plus di na maigo. So, plus B sub 3 plus and so on and so forth paingon sa B sub N. Then, finally, pwede na na siya mabut ng parenthesis. Okay. So, unsa may pasabot ani? This is actually the sigma notation. Ang sigma notation aron ana kay gikan sa kay K. So, ang A sub K up to N plus kani, kung tan-awon nimo siya, ang sigma notation ni ana kay ana K equals 1 from N to K. So as you can see, ni arrive na ta sa atong right side. So this one is actually this one. So we're done. Okay, so you try proving number 2, no? Minus lang na siya inoon, pero the property is you can use the property for addition kay kuan ra man na siya. Ang minus kay actually plus negative raman na siya. So basically addition gyapon siya. You can rearrange the terms so you'll arrive at the right side of the equation. But anyway, number 2 is inani lang gyapon, parehara siya sa number 1. Kung gusto nimo kuhaon ang sum sa mga difference sa A sub K minus B sub K where K runs from 1 to N. So pareho ra daw na siya kung kuhaon nimo ang sum sa A sub K nya minusan nimo sa sum sa B sub K. So pwede ra. So murag mahulog na siya giana, no. Pero dili na ang kuan ha. Kuan lang na siya. To lang na siya nga murag kuan ilhanan para dali na to matiman-an. Okay? Now for property number 3 kay lahi na siya gamay, no. Na siya C nga nag-involve. Kinsa man ning C? C is a constant. Where C is a real number, basta constant na siya. So it says here that the sum of C
times AK. So where k runs from 1 to n. So ang nagvary lang diri kay kaning a sub k, no? Ang c di na mag-change. Same ra daw na siya kung ilabas nimo ang constant, okay? Then i-multiply nimo sa sum sa a sub k's. The same ra daw na sila. Okay, so let's show. So again, similar lang gid kay pag-show. So manukad ta dere, paingon sa right side. Or pwede pod ang left. Right, paingon sa left. Pero pwede ra na siya. Pero dali lang sa ta. Gikan ta sa manukad ta sa left, kailangan maabot ta sa right. Okay, so let's show that. So it's a little bit easy using properties of real numbers. So yeah, we have this one a sub. So good tani. Yeah, c sub ak, di ba? Kung imo ni siyang expand, may imo ni siyang c a sub 1 plus c a sub 2 plus dot paingon sa n, no? C sub raised sub n, ana. So ang sunod buhaton kay simple lang, ilabas nimo ang common, di ba? Nakita nimo ang c mo nay common maskin dere. Okay, ilabas nimo ang c. Okay. So paglabas nimo sa c, ang mabilin kay a sub 1 plus a sub 2 plus dot paingon sa a sub n. So unsa man ang sigma notation aning a sub 1 up to a sub n? Di ba ana? From k to 1, a sub k to n. Okay. So nakuha ra gyud ang left side. So pwede pa nabot ng parenthesis as a symbol na i-multiply din ani mo siya. So ang sum sa mga product sa c o sa a sub k, same ra daw na siya ko sa product sa c o sa sum sa mga a sub k. Pwede ra na, no? So nakuha na ginato ang right side. So sa mga examples niya na, no? So pwede ta maghatag og example para mas klaro, no? Pero later na siya, no, sa atong Q&A. I will show you how it is being applied. Now, for the meantime, we will stop here, and then that would be all for the first lecture for sequences, and I'll see you in the next video. Thank you very much, and have a nice day.